नाज़रीन, दुनिया ने हमेशा जालिमों और गद्दारों के अरूजो ज़वाल के मनाजिर देखे हैं। जो लोग ताकत के नशे में अंधे होकर खुद को नाकाबिले तस्कीर समझने लगते हैं, वक्त उनके गुरूर का सर नीचा कर देता है। यही तारीख का उसूल है और यही उसूल उन फिरौन सिफर डिक्टेटरों पर भी लागू होता है जो वक्त के तकाजे समझने से कासी रहते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा भी इसी उसूल का एक इबरतनाक नमूना है। ये वही शख्स था जो इख्तिदार के ऐवानों में अपनी मर्जी का सिक्का चलाना चाहता था, जिसके एक इशारे पर पूरी हुकूमतें बदल दी जाती थी, जो अवामी मैंडेट को अपने जूते की नोक पर आकर फैसले करता था। मगर तारीख ने देखा कि जब ताकत छिन गई, जब वो वर्दी उतार कर एक आम शख्स बन गया, तो उसके लिए जमीन भी तंग हो गई और फिजा भी उसके लिए बोझल हो गई। उस फिरौन सिफर डिक्टेटर ने अपने आखिरी खिताब में कहा था कि उसकी जिस कदर जलालत हो चुकी है, इसके बाद अवाम में आने का हौसला नहीं है, लिहाजा वो गुमनामी में चला जाएगा। ये शख्स जनरल कमर जावेद बाजवा था, जिसने गुमनाम रहने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन हर बार उसकी जलालत उसे मंजर-ए-आम पर लाई। कहीं वो पेरिस की गलियों में गालियां खाता हुआ नजर आया, तो कहीं दुबई में जलील होता हुआ नजर आया। अब जब बाजवा शादी की एक तकरीब में जाता है, तो वहाँ पर भी उसके साथ ऐसा सलूक किया जाता है कि उसे याद आया होगा कि उसे वाकई ही गुमनामी में चले जाना चाहिए था। लेकिन शादी की तकरीब में आकर उसने जो गलती की, उसका खमियाजा भी उसे भुगतना पड़ा, क्योंकि अपने वक्त में डिक्टेटर रहने वाला जनरल बाजवा उस शादी की तकरीब में जलीलो ख्वार होकर रह गया। जब ताकत हाथ में थी, तो यही जनरल बाजवा इख्तिदार की रोशनियों में जीता था। उसके एक इशारे पर फैसले बदल दिए जाते थे, लोग उसके इर्द गिर्द खुशामद करते फिरते थे, उसका हर हुक्म कानून का दर्जा रखता था। मगर जब वक्त का पहिया घुमा, तो वही शख्स दुनिया में कहीं इज्जत ना पा सका। ये वही शख्स था जिसके गिर्द कभी दरबारियों और खुशामदियों का जमकता रहता था, मगर आज उसका ये हाल था कि लोग उसे कतराते रहे, कोई भी उसे हाथ मिलाने को तैयार न था। वो लोगों के पीछे पीछे घूम रहा था। शादी की तकरीब में कई लोगों ने उससे बेजारी का इजहार किया और घर वालों को कुछ लोग ये तंबीह करते हुए भी पाए गए कि उसको बुलाया क्यों गया है, और उसके सामने उसकी बेइज्जती होती रही। नाजरीन, ये वीडियो देखें जिसमें जनरल बाजवा को अपने चंद लोगों के अलावा कोई मुंह भी नहीं लगा रहा और वो उस तकरीब में अकेला पड़ा हुआ है। अगर वो इंसान का बच्चा होता, तो साबिक आर्मी चीफ की आमद पर लोगों का जमकता उसके गिर्द जमा हो चुका होता। अपनी नॉर्मल जिंदगी में ये हर रोज इसी तरह जलील होता रहेगा। बाजवा तो कह गया था कि वो गुमनामी की जिंदगी जिएगा, मगर वो ये कहते हुए शायद भूल गया था कि तारीख बड़ी बेरहम है। ये जिस तरह अच्छे लोगों को याद रखती है, उसी तरह उन लोगों के चेहरे पे कालक मल कर पहचान करवाती रहती है जो इंसानियत के दुश्मन निकले। वो बदबख्त ये भूल गया था, ये सदियों बाद आज भी फिरौन गुमनाम नहीं हो सका। हिटलर का जिक्र आज भी तारीख में मौजूद है। हलाकू खान और चंगेज खान की मिसालें आज भी दी जाती हैं। तारीख ने जहां सुल्तान टीपू जैसे बहादुरों को याद रखा, वहां उसके गद्दार सिपा सालार मीर सादी को भी बोल नहीं पाई। तारीख जहां सिराजुद्दौला की शुजात याद रखे हुए है, वहीं उसके गद्दार सिपा सालार मीर जाफर जैसे गद्दार का नाम भी जिंदा है। तारीख जब जब कौमों मुल्क की खातिर लड़ते इमरान खान का जिक्र करेगी, तब तब उसकी पीठ में छुरा गोंपने वाले गद्दार सिपा सालार बाजवा का नाम भी याद रखेगी। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो जलालत इस शख्स के हिस्से में आई है, उसके बाद अगर ये सोचता है कि ये रिटायरमेंट के बाद गुमनाम हो सकता है, तो ये सबसे बड़ी भूल थी। ये तारीख की सबसे बड़ी हकीकत है कि ये जालिम और गद्दारों को फरामोश नहीं करती। ये वही शख्स था जिसने एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटने में किरदार अदा किया, जिसने रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए मुल्क को एक नए बहरान में धकेल दिया और जिसके फैसलों के नतीजे में मुल्क सियासी और इक्तिसादी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गया। यही वो बाजवा था जिसने इमरान खान को गिराने के लिए हर हरबा आजमाया, मगर जब उसकी चालाकियों और धोखाबाजियों का पर्दा चाक हो गया, तो वो दुनिया के किसी भी कोने में जाए, जिल्लत उसका मुकद्दर बन चुकी है। रिटायरमेंट के बाद जनरल बाजवा ने ये समझा था कि वो गुमनामी में जिंदगी बसर करेगा, कोई उसे याद नहीं रखेगा, कोई उसे सवाल नहीं करेगा, मगर उसकी ये सोच सबसे बड़ी भूल थी। ये जमाना वो नहीं जो किसी गद्दार को बुला दे। अब हर शख्स के हाथ में कैमरा है, हर जुबान पर सवालात हैं और हर दिल में गुस्सा मौजूद है। ये वो दौर है जहाँ मजलूम की आह और अवाम की बद दुआएं फौरन असर करती हैं। बाजवा जहाँ भी गया, लोगों ने उसे पहचान कर उसका पीछा किया, उस पर आवाजें कसी और उससे सवालात किए। उसे हर मकाम पर याद दिलाया गया कि तुम वो शख्स हो जिसने मुझसे गद्दारी की थी, तुम वो शख्स हो जिसने अपनी ही कौम को अंधेरों में धकेला था और अब तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, मगर तारीख तुम्हें भागने नहीं देगी। ये एक तारीखी सबक है कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वो जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझते हैं, उन्हें जमीन पर ही अपनी हकीकत का इदराक हो जाता है। आज का दौर वही आईना है जिसमें जनरल बाजवा को अपनी असलियत नजर आ रही है। ना उसे गुमनामी नसीब हो रही है और ना ही इज्जत। वो जहाँ भी जाएगा, लोग उसके माजी के गुनाहों का हिसाब लेंगे। वो ना किसी तकरीब में सुकून से जा सकेगा, ना किसी गली में इत्मीनान से चल सकेगा, ना ही किसी मुल्क में इज्जत पा सकेगा। तारीख ने फैसला दे दिया है, ये शख्स जलील होकर जिएगा और जिल्लत के साथ ही मरेगा। ये तारीख ही का सबक है कि जिसने गुमनाम हो जाना था, वो दुनिया के जिस भी कोने में जाता है, वहाँ से उसकी सरगर्मी सामने आ जाती है। ये कौम कभी अपने गद्दार को नहीं भूलेगी और वो वक्त दूर नहीं जब गद्दारों को उनके किए की सजाएं भुगतनी पड़ेगी।
پڑیں گی، تب پہلی لائن میں یہی شخص ہوگا جس نے اپنی ذاتی فائدے کے لیے ملک و قوم کا سودا کیا اور انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں میں ملوث رہا۔ تاریخ کے اوراق تو ابھی سیاہ ہو رہے ہیں، تاہم سوشل میڈیا کی سکرینیں بھی اب تاریخی اسناد کی حیثیت رکھتی ہیں جو کچھ بولنے نہیں دیتی۔ یہ سکرینیں بار بار بتا رہی ہیں کہ غدار گمنام نہیں ہوا کرتے۔ باجوہ غداروں کی لسٹ میں ایک نیا اضافہ ضرور ہے، لیکن عمرانی سیاست اور عوامی شعور نے اسے عبرت کا نشان بھی بنا دیا ہے جو اب چھپا چھپا پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہر انسان کا شگن ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ لعنتوں، ذلتوں، رسوائیوں، گالیوں اور 25 کروڑ پاکستانیوں کی بد دعاؤں سمیت دنیا جہان کی گندگی کا ٹوکرا سر پر اٹھائے جنرل قمر جاوید پیرون باجوہ دنیا میں گم رہا ہے۔ جب اس کی 6 سالہ بادشاہت کا خاتمہ ہوا تو پاکستانیوں نے مٹھائیاں بانٹی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو وہ طاقت عطا کی تھی جس کا اگر یہ صحیح استعمال کرتا تو خدا کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ آج پاکستان کے بہت سے مسائل حل ہو چکے ہوتے۔ پاکستان میں بسنے والے مظلوم افراد آج اسے جولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دے رہے ہوتے، لیکن اس بدبخت انسان نے جو ظلم ڈھائے، میں یہ سوچ سوچ کر دہل جاتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دے گا۔ وہاں نہ تو اس کی فرعونیت کام آئے گی اور نہ امریکہ جیسی سپر پاور اس کے جرائم کے دستاویزات اٹھا کر اسے عذاب الہی سے بچا پائے گی، اور نہ ہی کوئی بے انصاف اور ظالم کے طرفدار منصف اسے عذاب الہی کا از خود نوٹس لے کر اس کی سزا کو کالعدم قرار دے سکیں گے۔ اپنے جرائم کو کیسے جسٹیفائی کرو گے باجوہ صاحب؟ تمہارے 6 سالہ بادشاہی دور میں کتنے ہی ایسے پاکستانی تھے جو اپنی جان سے چلے گئے۔ کن کن جرائم کا ذکر کروں؟ نقیب اللہ محسود کا، طاہر داوڑ کا، عزیز میمن کا، ناظم جوکھیو کا، بریگیڈیئر اسد منیر کا، جج ارشد ملک کا، مولانا سمیع الحق کا، FIA کے ڈائریکٹر محمد رضوان کا، مقصود چپڑاسی کا، سانحہ ساہیوال کا، یا پھر ارشد شیب کا۔ عمران خان کو لگی گولیوں کا حساب ہو یا شہباز گل اور اعظم سواتی کے ساتھ ہوئے ظلم و ستم کا، کتنے ہی ایسے دیگر انگنت پاکستانیوں کا خون بہا ہوگا جن کا مجھے بھی علم نہیں۔ بے شک زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت کا ایک وقت معین ہے، لیکن مقتولین کو انصاف فراہم کرنا بادشاہ وقت کا فرض ہے۔ کتنے لوگوں کو تم نے انصاف فراہم کیا؟ اگر تم چاہتے تو ضرور انصاف فراہم کر سکتے تھے، مگر تم نے فرعون بننا پسند کیا۔ تم نے مظلوموں کو انصاف دینے کی بجائے قاتلوں کو دوست بنانا پسند کیا۔ نجس و ناپاک باجوہ کو جب ایکسٹینشن دی گئی تو اس وقت سینیورٹی لسٹ میں پہلے نمبر پر آنے والے متوقع چیف آف آرمی سٹاف جنرل سرفراز ستار سے جبری طور پر استعفیٰ لینے کے بعد اسے گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ اس جبری حراست کے باعث اس کا بیٹا MBBS کا امتحان نہیں دے سکا۔ اسی طرح ایک اور ریٹائرڈ میجر جنرل ظفر مہدی عسکری کا بیٹا حسن عسکری جو پیشے کے اعتبار سے کمپیوٹر انجینئر تھا، اسے محض اس لیے لاپتہ کر دیا گیا کہ اس نے پلید باجوہ کو ایکسٹینشن نہ لینے کا خط لکھ کر ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا، اور بعد میں اس کا کورٹ مارشل کر کے اسے 5 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ جب دجال باجوہ نے ایکسٹینشن لی تو اس وقت اس کے بیٹے نے بھی ایکسٹینشن لینے پر اپنے باپ سے اظہار ناراضگی کیا تھا، لیکن اسے کوئی سزا نہ دی گئی۔ تمہارے جرائم کی داستان یہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ تم نے جاتے جاتے ریاست پاکستان کو اعلانیہ طور پر امریکہ کی غلامی میں ڈال دیا۔ اب انشاءاللہ ذلت تمہارا مقدر ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔